ठंडा ही लगी रहा आम पेडियाट्रिक कनसल्ट कलु पेडियाट्रिक बारंबार देखलु ठंडाटा छाड़ानी तो सार को देखलु सार कहले कि नहीं ठंडा तो नहीं माने कफ तो नाला किंतु ए साउंडटा जो होची एटा टिके आपण कार्डियोलॉजी कंसल्ट कर आमे आसिक कार्डियोलॉजी कंसल्ट करने बहुत को सार को देखू सेटा आमे जानी पार्लुनी तो नेट को सर्च कर मारलु आम दिव्य सार विषय जानी पार्लु सार बहुत भल ट्रिटमेंट ये सब आम तार अल्टीमेट आम से सार परामर्श कलु तापर सार इको करेले इको कला कले जना पड़ला कि तार हार्ट प्रॉब्लम किसी अच्छी बोली सेठू सार को परामर्श आम इको सार कलु सार आम कहले 3.5 गोटे होल अच्छी मुझे टी नर्भस हूँ 3.5 होल अच्छी सार आमको गोटे मानने आम गार्डियन होने गोटे बापा जी पुओ को जमी बुझे सेमती गोटे गार्डियन हो सार आमको गोटे कनसल्ट कले किसी मानने डरबार प्राय सब हुए किसी नॉर्मल किसी असुविधा नहीं सार सजेस्ट कले तापर आमको 1 मंथ गोटे मेडिसिन लिखिले मेडिसिन पर आउ थे आम इको करेलु आमरी हॉस्पिटल इको कर सारा सार निजे गले सार भी कहले ना यहाँ कमिनी 3.5 होल अच्छी आटा को सर्जरी करदे बेटर हम एवं सर्जरी करदे बेटर आगे भी टी प्रोब्लेम हो पारे सार भी आमको सजेस्ट कले तार गत यही 9 तारिख दिन एडमिशन हेलु आमरी हॉस्पिटल एडमिशन 10 तारिख दिन आम दिव्यरंजन सर जानकी सर जी विवेक सर अच्छा उपस्थित जहाँ से माने पिलार नूतन जीवन उत्तर कले नातुणी गोटे सब जनईला कला बाबा ये कहला मुझे डरी मुझे छुआ को आम तो ये ना बाबा मुझे रिसर्च कर देखिए सार करें मुझे जानी सांग साथी सब पचारे से कहले ना आम सब पिला तो मिल जाए जो कूटपति टीका ओडिशा आम स्विमिंग पूल अच्छे तेणु मुझे डरी थी बारंबार कही ठीक हे तो ना नहीं सार भल करेंगे आगुरी कर धन्यवाद। स्वास्थ्य सार जो ऑपरेशन आमको कहते तो बहुत डरी जाइए कहीं एत छोट पिलाटर ऑपरेशन हम शुणिक बहुत डर भी लगेगा मन भी एत डर लगे एत छोट पिलाटर ऑपरेशन कौन सार कहते किंतु सार आमको एमती बुझे गोटे घर मेम्बर बुझे कहले ना आप डरतुनि आटा नॉर्मल माने एत बड़ा ऑपरेशन गोटे नॉर्मल टाइप से ऑपरेशन कर पारे आम बहुत सार बहुत खुशी सार बहुत भल लगे कथबार्ता सार व्यवहार बहुत आम खुशी अच्छे पेडियाट्रिक सर आमर आसुचे सर समस्त कोऑपरेशन रे आम ऑपरेशन सक्सेस हो पारे से बहुत खुशी अच्छे आमरी हॉस्पिटल भी बहुत आमको ट्रिटमेंट भल देती बहुत भल लगे सक्सेस हो पारे नमस्कार मो डॉक्टर दिव्यरंजन बेहेरा मो कार्डियोलॉजिस्ट बोथ एडल्ट एंड पेडियाट्रिक
ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ବେବି ବେନିସା ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବେବିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 monthsର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଛାତିରେ ଗୋଟେ ମର୍ମର ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ସେଇଟା ପିଡ଼ିଆ ମର୍ମର ବୋଲି ଆମେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କଲୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଇକୋ ସେଇଟା ଆମେ କନଫର୍ମ କଲୁ ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଆବନର୍ମାଲ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ସମୟ ମାନେ ବୟସର ସେଇ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଟାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କହିପାରିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହାର୍ଟ ଭିତରେ ସେ ହୋଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ କହୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଟ୍ରିଓସିସ୍ ବା PDA। ଆଉ ସେ ସାଇଜ୍ଟା ତାର ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଥିଲା, 3.5 ମିଲିମିଟର ଥିଲା। ଯଦି ଏମିତିଆ PDA ପରସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରହେ ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ମାନେ ପିଲା ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କେତେଟା କେସ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଏଇ ରୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟୁଜୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାଶ, କଫ, ଥଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲା ଧଇଁସଇଁ ହୁଏ, କ୍ଷୀର ପିଲା ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବହିପାରେ। ପିଲା ଯଦି ପଲ୍ମୋନାରୀ ପ୍ରେସର ଯେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ହାର୍ଟର ପ୍ରେସର ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ନୀଳ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏଇସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ବାପା ମାଆ ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ରେଫର୍ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ କଞ୍ଜେନିଟାଲ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ତେଣୁ ଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ। ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍। ପ୍ରପର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଏମିତି ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଇନ୍ଅପରେବଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଛକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଜିକାଲ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଇଦର ଓପେନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିକି ପିରିୟଡ଼କୁ ଲାଇଗେଟ୍ ମାନେ ପିରିୟଡ଼କୁ ବନ୍ଧାଯାଏ ବା ତାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡୋଭାସ୍କୁଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟା ଏବେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ PDA ଡିଭାଇସ୍ କ୍ଲୋଜର, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ବଟନ୍ ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ଥିବ, ସେଇଟା ଦୁଇ ପଟେ ତାର ଦୁଇଟା ଡିସ୍କ ଥାଏ, ସେଇଟା ପିରିୟଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ କହୁ ଆମେ ଛାତି ଚିରିକି ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଡ଼ର ଭେନ୍ ବାଟେ ସେଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାଟା ଯେହେତୁ 3 ମାସ ସେଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବ। ଆରାଉଣ୍ଡ 6 months ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପିଲାଟି ଆରାଉଣ୍ଡ 6 kg ବଡି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ କଲା ଆଉ ତାର PDA ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ରିପିଟେଡ୍ ଇକ୍ୱାରେ ସେଇ ସେମ୍ ରହିଲା, କିଛି କମିଲାନି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ PDA ଡିଭାଇସ୍ କ୍ଲୋଜର କରିପାରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ଆଉ ଡକ୍ଟର ବିବେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ଯେ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆଉ ତାର କେମିତି ଆମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ତାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଗେଇଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେ ବେବିକୁ ଅଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ PDA ଡିଭାଇସ୍ କ୍ଲୋଜର କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ଯେମିତି ଫ୍ଲୋରୋସ୍କୋପି ଗାଇଡେନ୍ସ, ଇକୋ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେତେ ସାଇଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିବ, ତାର କେମିତି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ନର୍ମାଲ ରିକଭରି କଲା। ତ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବିବେକ ଚୌଧୁରୀ। I'm the head of the Department of Cardiac Anesthesia and Cardiac Care. ଆପଣ ଯେତିକି ଶୁଣିଲେ ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏମିତି କହିଲେ କି PDA ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଡିଜିଜ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମ ପରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏନି ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଲଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟା ବଢ଼ିଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ହାଇପରଟେନସନ୍ କହୁ। ତା ଛଡ଼ା ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ୟା ଛଡ଼ା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚେଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେଠି ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଛୁଆକୁ ଆଉ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ହେଉଛି, ତ ତା ପାଇଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ବି କମିଯାଏ ଆଉ ଗ୍ରୋଥଟା ବି କମିଯାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ।
तो ये ट्रीटमेंट एक्चुअली ये ट्रीटमेंट पाई बहुत लोग ओडिशा रो बाहर को जाउतले जो ट्रीटमेंट है कि एबे हम एमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे अवेलेबल अछि। या पाई हमर गोटे डेडिकेटेड टीम अछि जोटे कि वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन एंड कार्डियक एनेस्थेटिस्ट अछि। तो ये ट्रीटमेंट एबे हम एमरी हॉस्पिटल रे अवेलेबल अछि और या पाई बहुत ओडिशावासी को बाहर को जिबार हो जरूरी नाही। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर जानकी बल्लभ प्रधान, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर हेड एट आमरी हॉस्पिटल। प्रथम धन्यवाद देवी पेरेंट्स को, ताकर अभिभावक को एवं डॉक्टर दिव्य और डॉक्टर विवेक, and I am very thankful that our team in Amri Hospital is a great team for cardiothoracic and cardiac surgery, including interventional cardiac surgery. जो डॉक्टर दिव्य ये पिलाटा 6 मास पिला को इंटरवेंशनल लाइक मिनिमल इन्वेजिव कहती है को गोटे होल थ्रो रे हमें गोटे पीडीए जोटा कहती बड़ा पीडीएटा थिला 3.5 मिलीमीटर जोटा केबे सर्जरी बिना सर्जरी क्लोज हुए और इमान के क्षेत्र रे पिलाटा ऑलमोस्ट गोटे मास ठो आरंभ करी दिन को मास को 3 थर 4 थर खंडे एडमिट हेलानी फॉर निमोनिया कंडीशन जोटा रिकरेंट फेलियर हमें को फेलियर है कि निमोनिया है कि सीटा वेट के अंदर भी हेल्प करेली कि प्लस जदि बारंबार रिकरेंट निमोनिया हुए तार हॉस्पिटल स्टे बढ़ी जाए प्लस फेलियर है कि तार हार्ट आस्ते आस्ते खराब है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए। और आमे भी लास्ट मोर 15 इयर्स एक्सपीरियंस रे ओडिसा रे एटा सेकंड केस जोठी हमें इंटरवेंशनल थेरेपी करी ताको पीडीए क्लोजर करि परछु। आगरो गोटे टाइम थिला कि पीडीए लोक माने इवन आर्थिक अवस्था जो हो बाहर कुछ भी पड़ता है से इवन मेनी पीडीए केसेस दे डाइड within 1 year, but ଏବେ ସେଟା ହେଇ ପାରୁନି ଯେହେତୁ because of good surgical skill intervention is any point of time ରେ ଆମେ କରି पारछु गोटे टाइम फिक्स टाइम भितर କରି पारछु। तो ଏବେ ଆଉ डेथ रेट टा बहुत कमी जायछि। पीडी इज कॉमन डिजीज एज ग्रुप गुडा आम देखो ऑलमोस्ट 1000 पिला 4टा पिलांकर पीडीए थाए जोटा सिग्निफिकेंट पीडीए कम इवन पीडीए थाए न्यूबॉर्न पीडीए गोटे प्रीमेच्योर बेबीर पीडीए थाए ताको आम भी पीडीए लाइगेशन करू जोटा सर्जिकल पीडीए लाइगेशन कहते से भी 100% सक्सेस रेट थाए। बट ये पीडीए जोड़ा छोट पिला को हवा हुए 3 मास 6 मास की वर्ष भीतर हुए ताको आगरू जो इंटरवेंशन हो नथला कि लोके एक्सपर्टी नथले ऑलमोस्ट क्लोज करिया पे ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं जो हमें ओडिशा बाहर को बेंगलोर हो हैदराबाद हो सिटी जाए कि तुम्हारे ऑपरेशन करी घर को आसते और इट इज अ ह्यूज एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 5 लाख पाखापाखि खर्च होता तो तार 50% लेस पेमेंट रे और छोटिया गोटे खाली होल करी हॉस्पिटल स्टे गोटे रु 2 दिन मैक्सिमम है हमें डिस्चार्ज विथ 100% सक्सेस रेट रे हमें करी परछु जस्ट अ ग्रेट थिंग and I congratulate my team and especially Dr. Divya and Dr. Vivek for the wonderful achievement in Amri Hospital. Thank you.